Sorry, papi. Mama saying sorry. Saman to anak sakit dito imong tiil anak. Napiko imong tiil anak. Sorry anak. Bless mama bi kinagsorry na mas mama. Taga Santo. Kalian sa Ginoo ang bibi ko, guwapo. Bitaw ni hapit si Kuya Ruel nimo anak. Sa'yo siguro nigikan si Kuya Ruel nimo anak. Upo anak. Or niagi man to si Atilibit guro to ni man niagi anak. Tawag ni si Sian anak. Upo anak. Medyo nagpakita na po yung haring araw, guys. Malakas pa din ang hangin. Paka-paka ng sin sa gawas, guys. Yan po si Papi, guys. Nakikinig lang po ito sa hangin. Nakikinig lang po ito sa hangin si Papi. Kusog hangin, anak. Kagahapon baya anak atong naglinog anak kinigawas kas kwarto anak paghagurob. Dali agin mo nakagawas nak oy. Na trauma in town oy. Ikagid ka nak? Noo, nasamad. Ala oy. Gikagid man ni akong anak noon way kaligo oy. Say good morning, say hello, say thank you, say happy Saturday, say happy weekend iho. Yan maglungag ron si mama nak. Napamantay sudan isda anak. Opo anak. Yan, shout out everyone. Happy Saturday. So today is Saturday guys. Araw ngayon ng Saturday. And yan, tomorrow is Sunday na naman guys. So this is Papi's update this morning. Yan po mga palangga, napaka lakas ng hangin hanggang ngayon. Nagsige lang kog trapo sa tindahan guys. Unya nibalik na pug uwan. Wan agi koy trapo mga palangga, puro nabasa. Abi na kog moinit na jud guys. Kuwan pa no og sige. Paminawang langgam anak, sigtingog anak, tweet ko no anak, tweet, paminawa iho. Wag nahadlok ang langgam sa hangin anak. Opo anak, wag nahadlok anak. Opo anak. Sige lang gid siya hangin anak. Unya ang langgam nagbato gihapos kahoy anak. Naastugas ni Ate Charina nimo anak. Ayan po guys, good morning once again. So, yan nagpaminaw ra gihapon mi ni Papi sa hangin guys, kusog gihapong hangin. So, pagkatapos nito guys, magsasaing muna ako. So, thank you for always watching and happy weekend. Ito lang po muna ang aking update. Bye-bye. Happy Saturday.